अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल गाशिया का तीसरा सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम अलिफ ज़बर ला, तासीन बतस, मीम ज़रमा, ऐन पेशउ, ला तस्माउ, फा या ज़ेर फी, हा अलिफ ज़बर हा, फीहा, लम अलिफ ज़बर ला, غين زرغي يا زبريا تادو زبرتا لاغية لا تسمع فيها لاغية وقف की हालत में لا تسمع فيها لاغية فا يا زر في هالف زبرها فيها عين يا زبر عي نون دو پیش نون فيها عين جيم الف زبر جا را زيري يا زبريا تادو بيشتون فيها عين جارية وقف كيالتنا فيها عين جارية فا يا زير في هالي زبرها فيها سين بيسو را بيشرو را ميم دو بيشرم سرور ميم را زرمر سرور مر فا فيش فو عين زبرعاء تادو بيشتون سرور مرفوعة وقف كالمة فيها سرور مرفوعة واو زروا أمزا كاو زبر أك وأك والي زروا وأك و با ميم دو بيش بوم وأكواب ميم زبر مو ضاد وبيضو عين زبرعاء تادو بيشتون وأكواب موضوعة وقف كلمة وأكواب موضوعة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. صدق الله العظيم. कल से हम इंशाअल्लाह सूरतुल गाशिया का चौथा सबक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।